محبوب نگر میں عید الفطر کی رونقیں بڑے زور پر نظر آئیں۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی نئے نئے ملبوسات زیب تن کیے ہوئے نماز عید الفطر میں شرکت کی۔ شہر کی مختلف مساجد میں بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ عیدگاہ وقف رحمانیہ میں منعقدہ نماز عید الفطر میں ہزاروں کی تعداد میں نماز عید الفطر میں شرکت کی، جہاں ٹھیک 9 بجے نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ حضرت علامہ مولانا حافظ اسماعیل صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ و امام جامع مسجد نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ محمد تقی حسین صدر عیدگاہ کمیٹی نے نماز عید الفطر سے قبل اصلاح معاشرہ، تعلیم کی اہمیت اور مسلمانوں میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے عنوان سے خطاب کیا۔ عیدگاہ وقف رحمانیہ کے 50 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عیدگاہ کے وسیع و عریض میدان میں شامیانے نصب کیے گئے تھے۔ عیدگاہ کے باب الداخلے پر نصب کردہ استقبالیہ شامیانے میں ینم سرینواس ریڈی مقامی MLA، عبید اللہ کوتوال صدر نشین، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن AP جتیندر ریڈی، مشیر حکومت تلنگانہ ڈاکٹر ومشی چند ریڈی، رکن CWC و امیدوار کانگریس منّے سرینواس ریڈی، مقامی MP و امیدوار BRS ڈاکٹر V سرینواس گوڑ، سابق ریاستی وزیر DK ارونا، امیدوار BJP آنند گوڑ، صدر نشین بلدیہ محمد شبیر، نائب صدر نشین بلدیہ منّے جیون ریڈی، قائد کانگریس متھن ریڈی، امتیاز اسحاق، سابق صدر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن عبدالہادی، ایڈوکیٹ صدر مجلس جابر بن سعید الجابری، انچارج و کوآرڈینیٹر مجلس متحدہ ضلع محبوب نگر NP وینکٹیش، ایڈوکیٹ قائد کانگریس عبدالرافع ذکی، معتمد جامع مسجد عبدالرحمان مزمل، صدر زرعی مارکیٹ کمیٹی سراج قادری، سیکریٹری DCC نے نمازیوں سے ملاقات کی اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ عیدگاہ وقف رحمانیہ پر نماز عید الفطر کے انتظامات میں محمد تقی حسین صدر عیدگاہ کمیٹی، حافظ ادریس سراجی، معتمد محمد غوث پاشا، خازن ابراہیم قادری، ساجد گزیٹڈ محمد احمد، محمد محمود علی، محمد مسیح الدین، سابق کونسلر رحمان مرزا و دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ جو ہماری دوست کے پاس جس طریقے سے ہمارا معاشرہ کھڑا ہوا ہے اسے دوبارہ سے بھیجا جا سکے، اور ہماری لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوڑے گھروں کی راسوں کی شادیاں ان کی نہیں ہیں، اگر آپ صلاح کے ساتھ ہم آگے بڑھ کر جوڑے گھروں کی راسوں کو ختم کر کے شادیوں میں اہتمام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بہنیں گھروں میں شادی شدہ غیر شادی شدہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، اور آگے بھی جو ہماری بہنیں ہیں ان کی شادیاں بھی آزاد ہوگی۔ میں آج کے اس مجموعے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کی محفلوں کو مسجدوں میں سجائیں اور ولیمہ مختصر ترین کریں اور نکاح اور شادی کے عمل کو آسان بنائیں، تاکہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جو رحمت ہیں، جو خدا کی رحمت ہیں، ہماری بیٹیاں وہ بیٹیاں زحمت بن کر رہ گئی ہیں۔ ایک وقت یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ مولانا گریس اور DSP کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سابق سیکرٹری سے دوسری تقسیم میں معروف زمین زندگی کے ذمہ دار کبھی اور جو اللہ اکبر وجوه يومئذ خاطئة ناصبة تصلى نارا ليس لهم طعام إلا من ضريع ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها جارية فيها سرر مرفوعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله خليفة رسول الله القرآن كامل الجواب خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، خصوصا منهم صاحب نبيكم في الغار والرفيق خليفة رسول الله، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة بلد المؤمنين وبنات رسول الله والتابعين وتبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب غفور حليم.
كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وعلى ولديه السيدين سيدنا أبي محمد. اللهم اغفر موتاهم وارحم على أحيائهم وانصرهم على عدوهم نصمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ కూడా రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ రంజాన్ ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాల నిరంకుశ పాలన నుంచి స్వేచ్ఛగా ప్రజలు కలిసిమెలిసి పండుగలు చేసుకునే వాతావరణం మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చింది. కాబట్టి ఈరోజు వేల సంఖ్యలో అన్ని పార్టీలకు, మతాల, కులాలకు చెందిన వాళ్ళు ఒకరికొకరు అభినందనలు తెలుపుకుంటూ ఈ రంజాన్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని ఈద్గా మైదానంలో హిందూ సోదరులందరూ కూడా వచ్చి రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు నమాజ్ చేసి బయటికి వస్తున్న ముస్లిం సోదరులకు చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తే మొత్తం భారతదేశంలో కూడా ఇట్లా కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ముల్లాగా అన్ని కులాలు, మతాలు కలిసి పండుగలు నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఇక్కడ తెలంగాణ తలరాతను మార్చుకున్నాం. అలాగే భారతదేశ తలరాతను మార్చుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. అందుకు మనం అందరం కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి ప్రజలను కోరుకుంటాం. పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాసం పూర్తయిన సందర్భంగా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈదుల్ ఫితర్ రంజాన్ పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా అందరికీ కూడా ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు మనస్ఫూర్తిగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మన భారతదేశం హిందూ ముస్లిం ఐక్యతకు ప్రతీక, గంగా జమున తైదీబ్కి ప్రతీక మన భారతదేశం. అదే సోదర భావంతో మనందరం కూడా మెలగాలని అందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో శాసనసభ్యులు ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనంద్ గౌడ్ గారు, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ షబ్బీర్ అహ్మద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఈ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గా వద్ద మంచి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఎవరికి కూడా అసౌకర్యం కలగకుండా అందరూ హిందూ బంధువులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపేటట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు. రంజాన్ పవిత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు అందరం రంజాన్ జరుపుకుంటున్నాము. అందరం కూడా హిందూ ముస్లింలు అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. రంజాన్ పండుగ అందరం కలిసి జరుపుకోవాలి. ఈ అల్లా అందరినీ సరిగ్గా చూడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికీ మరొకసారి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి పండుగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉంది. మతాలకు అతీతంగా అన్ని పండుగలు కూడా అద్భుతంగా జరగడం, ముఖ్యంగా రంజాన్ పండుగ అనగానే తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు రంజాన్ పండుగ అనగానే కర్ఫ్యూలతో 144 శిక్షలతో నిర్బంధాలతో గొడవలతో జరిగేటువంటి భయభ్రాంతులతో ఉండేవి. ఎప్పుడేమైతో తెలియదు. కానీ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏ చిన్న గొడవ లేకుండా ముస్లిం సోదరులకు కావాల్సిన ఏర్పాటు చేస్తూ రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఒక్కొక్క పండుగకు ఇంకొక పండుగ మార్చే లోపల ఒక్కొక్క మైనార్టీల గురించి, సంక్షేమం గురించి, ఈద్గాలు కావచ్చు, దర్గాలు కావచ్చు, కబ్రస్థాన్లు కావచ్చు, మైనార్టీ స్కూల్స్ కావచ్చు, ఇంకా అనేక రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు బాగుపడడానికి అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొస్తూ ఈరోజు చేయడం జరిగింది. అన్ని పండుగలు హిందూ ముస్లింలు కలిసిమెలిసి చేసేటువంటి పండుగ. హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ గంగా జమున తైజీబ్ అని నామమాత్రంగా ఆనాడు ఉండేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నిజమని మరి ఈ పవిత్ర మాసం సందర్భంగా ఇంకా మన జిల్లా, మన రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, మంచిగా వర్షాలు పడి ప్రతి కుటుంబం మంచిగా ఉండాలి, కలిసిమెలిసి సోదరభావంతో అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈద్ ముబారక్, ఈద్ ముబారక్. ఈరోజు మహబూబ్ నగర్
పార్లమెంట్ మరియు మహబూబ్నగర్ హెడ్ క్వార్టర్లో రంజాన్ శుభ సందర్భంగా ఈరోజు ప్రత్యేకించి ముస్లిం సోదరీమణులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇగో పర్వదిన సందర్భంగా మన ముస్లింల యొక్క వారి భక్తి భావాలు, వారి యొక్క క్రమశిక్షణ ఈరోజు మనందరికీ ఒక చిహ్నంగా ఉండి ఈరోజు ముస్లిం సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈద్ ముబారక్. రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులకు సోదరీమణులకు పెద్దలకు పిల్లలకు అందరికీ కూడా ఈదుల్ ఫితర్ రంజాన్ పండుగ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మరి యొక్క ప్రతి ఒక్క ఈద్గాల దగ్గర ఇవాళ ముస్లిం సోదరులను వాళ్ళు అంటే నెల రోజులు ఉపవాసం ఉండి మరి ఈరోజు దీక్షతో వాళ్ళు చేసినటువంటి పండుగ ఈరోజు రంజాన్ పండుగతో మరి ఆ నెల రోజుల దీక్ష పూర్తవుతుంది. మరి సందర్భంగా వారిని అందరినీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియడానికి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మరి అందరూ కూడా వాళ్ళకు ఆ పండుగ రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒకరి పండుగలకు ఒకరు శుభాకాంక్షలు. దసరా పండుగకి ఆ విధంగా దసరా పండుగ కానీ రంజాన్ పండుగ కానీ అన్ని పండుగలకు ఒకరికొకరు ఏ విధంగా ఒక కలిసిమెలిసి ఉండేటటువంటి భావతత్వం ఉందో అందరూ కూడా కలిసి ఒక ఐకమత్యంగా ఈ భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి కోసం మరి కలిసిమెలిసి భారతదేశం యొక్క ఐక్యతను చాటాలని చెప్పి సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులను సోదరీమణులను సందర్భంగా కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం.